बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो अदा करनी है। और उससे पहले कि मैं जिम्मेदारियों की तरफ जाऊं, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, कोई बात बन रही है। बहरहाल पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये एक जुमला जो है ना, ये नवाज शरीफ के पूरे खानदान की नस्लों की सियासत के ऊपर भारी है। ये जुल्फिकार दी भुट्टो को आप निकाल दें, बेनजीर भुट्टो, भुट्टो खानदान निकाल, जरदारी खानदान की सारी नस्लों के ऊपर भारी है ये एक जुमला कि जनाब है। और ये जुमला बोला कहां से? इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठकर बोला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज या बाकी सारे जेल के अंदर बैठ गए, इनके ट्विटर अकाउंट ही बंद हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, जबान बंद हो जाती है, डीलों के चक्कर में लगे रहते हैं। फलाने जज को बनाओ, फलाना वकील कर लो, फलाने ब्यूरोक्रेट से बात करो, फलाने ऑफिसर से बात करो, फलाने फौजी के घर पहुंच जाओ, फलाने के रिश्तेदार को ढूंढो। तो ये इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहां आप देखें इमरान खान साहब, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान है। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून खत्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आजाद ना हो, तब उनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की है, कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाए। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है और हुकूमत जो है वो एक जोन में भी मुब्तला हो गई है कि पता नहीं इन्होंने अवाम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम में एहतजाज होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट को हर जगह पे मुतहर्रिक होना पड़ेगा और फिर उनकी कैपेसिटी पे, उनकी सलाहियत पे भी सवाल पैदा होगा। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जहां जिसका बस चले बस वो एहतजाज करता जाए और सड़कें बंद करो, एहतजाज को बढ़ाओ, हर तरफ पहिया जाम करो, और पहिया जाम तो होता रहता है पाकिस्तान में, जमात इस्लामी ने भी किया और लोग भी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन असल पहिया जाम जिस दिन इस मुल्क में हुआ ना, तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी ना, ये वर्कर्स के लिए होगी। पंजाब के अंदर जो निकलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा कुछ ना कुछ करके गाड़ी को घसीट रही है, कोशिश कर रही है। इमरान खान की बहनों को बार बार बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लेकिन चले पहले इमरान खान का स्टेटमेंट पूरा करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि अब एक चैलेंज जो आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा है वो क्या है। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ में खेल रहा है। तो खान साहब ने वही बात की, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा, इसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया है या फॉर्म 45 से। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट आजकल कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को करवाएं। वैसे पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, इनका पॉलीग्राफिक होना सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो भी आगे कहता है ना कि हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उसी वक्त पॉलीग्राफिक करें, आपको पता चल जाएगा है या नहीं। आप कौमी असेंबली में पॉलीग्राफिक मशीन ले जाएं और टेस्ट करें, तो आपके जितने लोग सीटों पे बैठे हुए हैं इस वक्त जो हुकूमती बेंचों पे हैं, उनमें से तकरीबन 70-80% फारग हो जाएंगे। वो सारे के सारे जीते ही नहीं इलेक्शन, हारा हुआ इलेक्शन उनको जिता दिया गया है। तो इमरान खान ने ये आइडिया दिया कि जनाब शहबाज शरीफ से पूछे ना फॉर्म 47 से आया या 45 से आया है। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूं, जिसके लिए जेल में अलग कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को VVIP सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहां जंगल का कानून है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुंचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले से ही मैं पढ़ चुका हूं।
میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں لیکن میری جماعت کے لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب ایسے میں حکومت کہتی ہے کہ وہ مذاکرات کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سین اپروچ ہے کہ ایک طرف آپ مار کٹائی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کریں مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں، انہیں مذاکرات میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے، انہوں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، اور ٹائم پورا کرنے کے لیے مار کٹائی بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، جبر بھی کریں گے۔ یہ 5 سال انہوں نے کسی طرح گزارنا ہے اور پھر انہوں نے عوام کے رد عمل کو روک کر رکھنا ہے۔ اگر عوام نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اسے نکلنا پڑے گا، اور جب عوام نکل جائے گی تو وہ ان کا آخری دن ہوگا۔ یہ بات تو کرسٹل کلیئر ہے، کیونکہ ان کے پاس اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے۔ عالمی سطح پر بھی، پاکستان کے اندر بھی سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس حکومت کو جاری رکھنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے۔ جس دن لوگ نکلیں گے ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ جنید اکبر بڑے لمبے عرصے سے نہیں مل پائے، شاہد خٹک نہیں مل پائے، سہیل افریدی نہیں مل پائے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بتایا نا، پنجاب کے بے شمار لوگ ہیں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب کے، ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، حالانکہ ان کے بعد عدالتی احکامات ہوتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔ صرف مجھے اذیت دینے کے لیے میری اہلیہ کو سزائیں سنائی گئیں۔ اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہفتے میں میری اہل خانہ یا وکلا سے صرف 30 منٹ کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ میری اہلیہ پر صرف سہولت کاری کا جھوٹا الزام تھا جو ثابت بھی نہیں ہوا۔ کل ہائی کورٹ کے باہر ہونے والے احتجاج میں تمام اپوزیشن اراکین لازمی شرکت کریں۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل مفلوج اور بے اثر ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بارہا وعدے کرنے کے باوجود بھی ہمارے کیسز نہیں لگا رہا۔ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے حق میں فیصلہ دے کر اپنے ہی عدالتی نظام پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب نے صحافیوں سے، وکلا سے اور سب سے گفتگو کی۔ یہ جناب اس گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اب ایک خبر اور ہے، یہ امپورٹنٹ خبر ہے اور بڑی افسوسناک خبر بھی ہے۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تو فی الحال خاموش ہے، انہوں نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا، لیکن عمران خان صاحب نے بھی ہدایت کی ہے اور پارٹی نے بھی ہدایت کی ہے کہ تمام لوگ پہنچیں آج کے دن میں ہائی کورٹ۔ تمام اراکین اسمبلی اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچیں اور ہائی کورٹ آ کر احتجاج کریں اور ہائی کورٹ سے کہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا مقدمہ سنیں۔ لیکن کئی مہینے سے، یعنی جنوری سے عمران خان صاحب کے وکیل کوشش کر رہے ہیں اور اب تک یہ کیس نہیں لگنے دیا۔ اندازہ کریں کس طرح کے چیف جسٹس قائم مقام لائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ 26ویں ترمیم کے نتائج ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کے دانت توڑ دیے گئے ہیں۔ عدالتیں وہی کرتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ یا نظام چاہتا ہے، اور اسی طرح ہمیں ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ اور جس تبدیلی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ آ رہی ہے، رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے، لوگ چھوٹ جائیں گے، دعوے، وعدے، قسمیں، ملاقاتیں، وہ سارا کچھ ہوا ہو گیا اور اس میں سے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں نکلی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی پارٹی میں ایک بات بتائی ہے، اور یہ پارٹی کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے یہ عدالت میں لگ رہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ عدالت میں اپنا مقدمہ پوری طاقت کے ساتھ لڑیں۔